अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी सारे लोगों को इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, वो टॉपिक है एक्नी, पिंपल्स, हमारे चेहरे पर जो दाने निकलते हैं इसके ऊपर। और ये प्रॉब्लम हर एक की है तकरीबन। आजकल जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हम खाना खाते हैं, जिस तरह का जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तो उस वजह से हम ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोगों को एक्नी, पिंपल्स, हमारे चेहरे पर दाने होते हैं, इसका सामना करना पड़ता है। और देखा गया है कि लोगों को इसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है, अच्छी जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। तो इसी वजह से वो उनके जो एक्नी, जो पिंपल्स, जो चेहरे पर दाने हैं, वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से उसके ऊपर बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्नी पिंपल्स होते क्या हैं, ये हमारे चेहरे पर दाने क्यों निकलते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। और देखें, उसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, उसके ऊपर काफ़ी सारे रीजंस हैं। टीनेज में जो दाने निकलते हैं वो कुछ और तरह के होते हैं, और टीनेज हमारी 19 से ऊपर जब हम चलते हैं तो फिर जो हमारी बॉडी पे जो दाने वगैरह, पिंपल्स वगैरह, एक्नी हमें आता है, उसके रीजंस कुछ और है। तो वो सारी रीजंस पे हम बात करेंगे, उनको हम डिटेल्स, टॉपिक को हम डिटेल में टच करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप कुछ नया सीखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को 3 तरह से टच करेंगे। पहले हम बताएंगे कि एक्नी होता क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता जो एक्नी, पिंपल्स, जो दाने निकल रहे होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम टच करेंगे इसके काजेज़ को, कि क्या, कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन से ऐसे काजेज़ हैं जिनकी वजह से हमारे चेहरे पर ये इन्फेक्शन आता है। और उसके बाद फिर हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं एक्नी, पिंपल होता क्या है। अब बात करते हैं एक्नी होता क्या है। एक्नी हकीकत में एक इन्फेक्शन है, आप इसे स्किन इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ये होता कैसे है? ये इस तरह से होता है कि जब भी किसी बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया हमारे लिए फ्रेंडली नहीं होते, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये चांस मिलता है कि वो हमारी स्किन में आ जाए, तो इस तरह क्या होता है, वो बैक्टीरिया फ़ौरन हमारी स्किन पर अटैक करता है। फॉर एग्जांपल, आपको कहीं पे कट लग गया तो फ़ौरन उसके अंदर बैक्टीरिया जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जब भी किसी बैक्टीरिया को चांस मिलता है, वो हमारी स्किन में आ जाते हैं। स्किन में आकर हमारी स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं उन पर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे चेहरे पर या हमारे जो भी जगह, जो भी बॉडी को पार्ट इफ़ेक्ट होता है, तो उस पर हमें दाने वगैरह ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब अगर इसकी टाइप की बात करें तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। और जो ज़्यादातर हमें एक्नी हमारे चेहरे पर आता है, हमारे जो स्किन इन्फेक्शन हमें होता है, ये हमारे चेहरे पर दाने निकलते हैं, उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि हम अच्छे से अपनी स्किन का ख़्याल नहीं कर रहे होते, और हम उसकी अच्छी तरीके से सफाई नहीं कर रहे होते। यही वजह होता है कि बैक्टीरिया को चांस मिल जाता है और वो हमारी स्किन के ऊपर अटैक कर देता है। और हम फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम ट्यूब वगैरह, ये क्रीम वगैरह लगाकर इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हैं, इसके वो रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया को चांस मिलता है कि हमारी ऊपर अटैक कर ले, हमारी स्किन में ये इन्फेक्शन पैदा कर ले। तो इसकी काजेज़ पे बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टीनेज से। टीनेज में लोगों को उनका जो ये इन्फेक्शन होता है, एक्नी इन्फेक्शन, इसकी जो रीज़न होती है वो ज़्यादातर यही होती है कि टीन एज में हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, और हमारी बॉडी के हार्मोनल लेवल पे ऐसे कई सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ऐसे कई सारे, मतलब बॉयज़ में जिस तरह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है, इस तरह उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारी चेंजेस आ रही होती हैं। और इंटरनली इन चेंजेस की वजह से ही उनके जो फेस होता है उसके ऊपर एक्नी आता है। तो ये बात होगी टीन एज के लोगों की, और ये बिल्कुल अलग एक टॉपिक है। दूसरी जो एक बड़ी वजह है वो यही है कि जब भी आपको एक्नी निकलता है, हो सकता है आपको वो जो टीन एज है उसकी वजह से आपको एक्नी आ रहा है, वो नेचुरली है, और उसे आप अगर छेड़ेंगे तो वो मज़ीद बढ़ जाएगा। वो एक टाइम लेगा, एक पीरियड होता है इस एक्नी का, इन पिंपल्स का, जो भी आप कह लें इसे। और उस टाइम पीरियड के बाद वो आपके स्किन से खुद ब खुद ही हट जाते हैं। अगर आप उसे छेड़ते हैं तो वो मज़ीद बिगड़ सकते हैं। तो दूसरी बड़ी वजह यही होती है कि जो लोग होते हैं वो उसके ऊपर काफ़ी सारी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं,
اور ان کو کम کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دوسری وجہ یہی ہوگی کہ ان کاسمیٹکس پروڈکٹ کے استعمال سے آپ کا ایکنی بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایکنی اگر کم ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایکنی نہ ہونے کے برابر ہے، چھوٹے سے اسکن کے اوپر تھوڑے آپ کو ڈاٹس دکھائی دے رہے ہیں اور آپ نے کوئی پروڈکٹ یوز کیا، تو وہ پروڈکٹ اس کو مزید بڑھا دے گا۔ تو دوسری وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے کاسمیٹکس وغیرہ کے پروڈکٹ، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے جو انڈیا پاکستان میں جو زیادہ تر فوڈ ہیں وہ ان میں مسالے مرچیں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو اسٹمک ہے وہ کلین نہیں رہتا۔ تو تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہے، کچھ اچھے سے کھا رہے نہیں ہیں اور اس کو ڈائجسٹ نہیں کر رہے، آپ کا جو اسٹمک ہے وہ صاف نہیں ہے، کلین نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کے اوپر ایکنی آ سکتے ہیں اور آپ کو ایکنی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے فاسٹ فوڈ، جتنے بھی جنک فوڈ ہیں، مسالے والی چیزیں، مرچیں والی چیزیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ تو تیسری چیز یہاں پہ یہ ہوگی۔ اب ایکنی کے ہم ایک ٹائپ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو فور ہیڈ کے اوپر ہوتی ہے، اور دیکھا گیا ہے کافی سارے لوگوں کو فور ہیڈ کے اوپر یہ دانے وغیرہ نکلتے ہیں۔ تو اس کی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ آئلنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو اسکن ہے اس کے اوپر جو اس کے نیچے جو وہ نیچرلی جو آئل جنریٹ کرتی ہے، جو آئل پیدا کرتی ہے، تو وہ باہر صحیح طریقے سے نہیں نکل پاتا، آپ کی اسکن پولیوٹیڈ ہوتی ہے۔ تو چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس وجہ سے ایکنی آپ کو آ سکتا ہے، اور یہ جو ایکنی ہوتا ہے یہ فور ہیڈ کے اوپر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ریزنس ہیں ایکنی اور پمپلز وغیرہ کی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا اسٹمک کلین نہیں ہے تو آپ کے اوپر ایکنی آپ کو آ سکتا ہے، اور اگر آپ کے ہاتھ گندے ہیں اور وہی گندے ہاتھ آپ اپنے فیس پر لگاتے ہو اور بار بار لگاتے ہو، تو اس سے بھی آپ کی پرابلم مزید بڑھ سکتی ہے۔ اور اگر آپ کوئی پروڈکٹ یوز کر رہے ہو کاسمیٹک، اس سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے، اور پروڈکٹ آپ نے کوئی نئی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ آپ بار بار پروڈکٹ چینج کرتے ہو، تو اس سے بھی یہ انفیکشن آپ کو ہو سکتا ہے اور مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فیس کی، تو فیس کو جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ہمیں کم از کم ہر 2-3 گھنٹے بعد اپنے فیس کو دھونا چاہیے۔ اور بھی کافی سارے ریزن ہے اگر اس میں ہیں۔ اگر آپ جو سوتے ہو، جو پلو آپ یوز کرتے ہو، اگر وہ پلو آپ صحیح طریقے سے اسے دھلاتے نہیں ہو، تو اس کے اوپر کافی سارے بیکٹیریاز جمع ہو جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ، اور جس سے کیا ہوتا ہے، اب آپ کو ایکنی آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی اس کی کچھ کازز پہ، کچھ ریزنز پہ، اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ میں، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب ٹریٹمنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ اس کے ٹریٹمنٹ میں ہی کرتے ہیں، اور ان کا اگر ایکنی اگر معمولی ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، تو اگر وہ ٹریٹمنٹ غلط کرتے ہیں اس کا، تو وہ مزید بڑھ جاتا ہے اور ان کا انفیکشن بڑھ جاتا ہے، جس سے ان کی پوری کی پوری اسکن خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ پہ بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں یہ ہے، اگر آپ کو ایکنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی ریزن، اس کی کاز کو دیکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو جو ایکنی جو آ رہا ہے وہ آپ کے ٹین ایج کی وجہ سے، آپ کی جو باڈی کے انٹرنل لیول پہ جو چینجز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو رہا ہو، اور آپ جو ہے اس کے اوپر میڈیسن، کاسمیٹک وغیرہ کی چیزیں یوز کر رہے ہوں، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی ریزن کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو اس کی ریزن، اس کا کاز اگر آپ کو نہیں پتہ، تو آپ جو بھی اس کے اوپر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، کچھ ٹیوب یوز کر رہے ہو، تو اس کا آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا آپ کو الٹا نقصان ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم جو میڈیسن، جو دوائیاں یوز کرتے ہیں، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ سپوز کوئی پیشنٹ ہے جس کو ایکنی ہے، اگر اس کے بلڈ کا پرابلم ہے، تو کیا پتہ اس کی جو پرابلم ہے، اس کے جو ایکنی وغیرہ کی، تو وہ اس سے مزید بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے آپ پہلے چیک کروائیں، پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں، اسے آپ دکھائیں کہ آپ کا ایکنی کس وجہ سے ہے، اس کے بعد آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں۔ تو لوگ جو زیادہ تر غلطی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، مختلف قسم کی ٹیوبز لے آتے ہیں، کریم وغیرہ، تو اس سے یہ ہوتا ہے ان کا ایکنی بڑھ جاتا ہے، کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اچھے سے اس کی ریزن، اس کی کاز اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ جو بھی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، جو بھی ٹریٹمنٹ آپ جو میتھڈ یوز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کا، تو وہ کریں۔
अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे मेथड हैं। कुछ लोग जो है वो मेडिसिन्स लगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो लगाने वाली जितनी भी ये मेडिसिन ट्यूब्स वगैरह हो गई, उससे ये होता है कि अगर आपको जो इन्फेक्शन है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से है, तो इससे तो ये हो सकता है कि आपका वो इन्फेक्शन कम हो जाए। और इसके अलावा कुछ लोग जो है सर्जरी करवाते हैं। सर्जरी उन लोगों के लिए ख़ासकर ज़रूरी है जो लोग अपने हाथों से, अपने नाखूनों से या फिर किसी भी चीज़ से वो जो एक्नी होते हैं, वो जो दाने होते हैं, पिंपल्स, उनको खुरदना शुरू करते हैं। और खुरदने से क्या होता है, वहाँ पे खड्डे पड़ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जिनके जो फेस हो या जो भी पार्ट हो उस पे खड्डे पड़े हों, तो वो खड्डे फिर इतनी आसानी से नहीं जाते। तो उन लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट यहाँ पे है वो सर्जरी है। इसके अलावा लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी इसका इलाज हो सकता है, और पीआरपी जो है उसके ज़रिए भी आप करवा सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है इस शॉर्ट वीडियो में आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाए एक्ने के ऊपर, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये किसी एक बंदे की नहीं है। हम में से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और उनके अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, और उनका जो एक्ने होता है वो बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा, और जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने आपको दी है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।